Aruka. Kanang bata ba gidaog laag. Unsa man hinuon padalan matay no og lista. Siya gani atong gidanga para man kasuroy. Unsa man hinuon padalan matag lista. Binuang ni. Binuang man ni oy. Sa una ako di ko dalon mohilak man ko. Siya hinuon padalan na yung taglista guys. Sa iyahang itugon papalit. Yes. Ay, Diyos I can mio. just draw a stick man so she can have company. Big bra. Hindi ko I was gonna do nakaw that. kay I was gonna laay do wasa that. tay kauban. Siya disan mo. Siya gay atong gida kay para makalaag dili magsimukmuk Pizza. walay. No, I want pizza. Sa mga dinoon ako ra man daw mulakaw. Padala na og Yeah.